వెల్కమ్ టు జేపీ న్యూస్. సైదాపురం మండలంలో భక్తి శ్రద్ధలతో రంజాన్ వేడుకలు. పవిత్ర రంజాన్ను 30 రోజుల పాటు ఉపవాస దీక్షలు చేసి సోమవారం సైదాపురం మండలంలో ఈద్గా మైదానాలలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఖురాన్ గ్రంథంను ఆచరించిన ముస్లిం సోదరులు తమ ఉపవాసంను విరమించారు. ఉదయం 9 గంటల కల్లా ముస్లిం సోదరులు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మసీదులకు వెళ్లి ఈద్గాల వద్ద అల్లాకు ప్రార్థనలు చేశారు. ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకొని ప్రేమ ఆప్యాయతలను వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు తమకు అల్లా ఖురాన్లో చెప్పిన విధంగా సంపాదించిన కొంత ధనంలో మసీదుల పేదలకు దాన ధర్మాలు చేశారు. ముస్లింలకు హిందువులు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపి వారు ఇచ్చిన విందును స్వీకరించారు. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر وفى الوجور بث السرور بيوم عيد منور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا سندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافي يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه من زكى نفسه وتغفر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على واصطابوا وتطيبوا وألبسوا ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيء حلوا وسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله